बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम फेमिनिज़्म के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम आए रोज़ सुनते रहते हैं कि जो इस्लाम है इसमें मर्द को औरत की निस्बत, हस्बैंड को वाइफ की निस्बत 1 रैंक मोर वैल्यू हासिल है, 1 दर्जा ज़्यादा फजीलत हासिल है। अब जब हम ये बात सुनते हैं तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए वेस्ट ने आज इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया है, और मीडिया ने, बल्कि स्पेशली वेस्ट के ही हवाले से डिस्कशन की जाए तो वेस्ट कहता है कि इस्लाम ने तो लिहाजा वुमेन राइट्स पर ढाका डाल दिया है। इस्लाम तो कहता है कि जो हस्बैंड है वो औरत से 1 रैंक मोर वैल्यू रखता है, वो औरत से 1 दर्जा ज़्यादा अफजल है। तो वेस्ट कहता है कि इस्लाम ने तो औरत के हुकूक पर डाका डाल दिया। हालांकि आप देखें, आप जब इसमें डिग डीप करें तो सिरे से ये तो वेस्ट ने इसको मिस इंटरप्रेट किया है, वेस्ट ने इसकी मिस इंटरप्रिटेशन की है। हकीकत में ऐसा नहीं, इस्लाम में मर्द और औरत दोनों को इक्वल बनाया गया है। हाँ, जिधर मर्द को 1 रैंक मोर वैल्यू दी गई है, 1 दर्जा ज़्यादा फजीलत दी गई है, वो इस वजह से कि जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियों की वजह से, कि मर्द पर बर्डन डाला गया है, मर्द पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई हैं कि वो जाए, वो सर्दी गर्मी ईच एंड एवरीथिंग, वो हर चीज़ का सामना करेगा, वो हर हर्डल का सामना करेगा, वो अपने बॉस की झड़कें भी सह लेगा, वो लोगों के रवैये भी सह लेगा, लेकिन वो औरत के लिए कमा कर लाएगा। वो कवाम है, वो घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिम्मेदार है। औरत का नान नफका, बच्चों की नीड्स, ये सब मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी नहीं है। औरत तो घर की प्रिंसेस है। इस्लाम ने तो उसको ये इतना मकाम दे दिया है, इतनी वैल्यू दे दी है कि यू आर द प्रिंसेस ऑफ द हाउस। मर्द बाहर के सारे चैलेंजेस फेस करेगा। आप घर रहें, आप पर किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं है, किसी किस्म की आप पर कोई बर्डन, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज आप देखते हैं ना, अपने टाउन्स में देखते होंगे जहाँ पर लोग फुटपाथों पर सो रहे होते हैं। वो दूर दराज इलाकों से जॉब करने आए होते हैं, उनके पास इतनी सैलरी उनकी नहीं होती कि वो रेंट्स पर रूम ले सकें, उनके पास इतनी उनकी सैलरी नहीं होती कि वो रोज़ाना ट्रैवल कर सकें, तो वो फुटपाथ पर सो जाते हैं। वो कौन लोग होते हैं? डेफिनेटली वो मर्द ही होता है, वो औरतें नहीं होती, वो मर्द ही होता है। इसके अलावा अगर वेस्ट कहता है कि नहीं, फिर तो जी जनाब जो औरत है वो मर्द की ग़ुलामी में चली जाएगी, या औरत फिर मर्द के हर किस्म के रवैये बर्दाश्त करेगी, मर्द उसे मेंटली तौर पर टॉर्चर करेगा। कतन इस्लाम इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता। कतन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हस्बैंड अपनी वाइफ को उसकी फाइनेंशियल नीड्स की वजह से मेंटली टॉर्चर करे। हाँ, अगर वाइफ बहुत ज़्यादा अपने बजट में फजूलियात रखती है, बहुत फजूल खर्चियाँ रखती है, बहुत इर्रेलीवेंट चीज़ें रखती है, तो वो उसका हस्बैंड उसे समझा सकता है। लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, इस पे मर्द कतन उसे मेंटली तौर पर टॉर्चर नहीं कर सकता। अगर उसका हावंद उसे इन चीज़ों से महरूम करेगा, अपने बीवी, अपने बच्चों को, तो डेफिनेटली वो गुनाहगार है, वो मुजरिम है, वो ख़ताकार है अगर वो किसी किस्म की तंगी करता है। अब वेस्ट ने ये देख लिया जी जनाब कि मर्द को तो 1 दर्जा ज़्यादा वैल्यू दे दी इस्लाम ने, तो वो इतना प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को मज़ीद एंगल से नहीं देखते। इस्लाम ने फिर वुमेन को डिफरेंट एंगल से स्टेटस दे भी दिया है। इस्लाम ने तो उससे बहुत जगहों पर राइट्स दिए हैं। आप देखें, इस्लाम से पहले प्री इस्लामिक सोसाइटी में देखते हैं तो बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब आए तो इस्लाम के ज़रिए से इस चीज़ पर प्रोहिबिशन लगा दी और कहा कि जो अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करेगा ना,
وہ جنت میں پیراڈائز میں پروفٹ محمد علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی اس کے لیے خوشخبری دے دی کہ جو ان بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا۔ اس کے علاوہ اسلام نے اسی عورت کو ویلیو دی نا کہ جب پروفٹ محمد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ who is more entitled to my kindness، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو پروفٹ محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا your mother۔ پھر پوچھا گیا کہ who is more entitled to my kindness، پھر فرمایا your mother۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو پھر فرمایا your mother۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو پھر فرمایا your father۔ 3 مرتبہ فرمایا your mother۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ آپ کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ماں ہے، لیکن 1 مرتبہ فرمایا ہے your father۔ اب آپ دیکھیں نا، اسلام نے یہ مقام دیا ہے نا کہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ ایک مدر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو اسلام نے ہی کہا ہے نا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ ہیونز کو، پیراڈائز کو مدرز کے فٹ کے نیچے قرار دے دیا۔ یہ اسلام نے ہی عورت کو فضیلت دی ہے، یہ اسلام نے ہی عورت کو برتری دی ہے، جو پہلے کسی اور ریلیجن میں ایسا نہیں تھا، نہ کسی سوسائٹی میں ایسا تھا۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں اسلام نے تو جگہ جگہ پر عورت کو پروٹوکول دیا ہے، لیکن آج انفارچونیٹلی جو ہماری مسلم وومنز بھی جو میڈیا سے انسپائر ہو چکے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام نے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اسلام نے تو آپ کو پروٹوکول دیا ہے، آپ کو رسپیکٹ دلائی ہے، جو پری اسلامک سوسائٹیز میں نہیں دی جاتی تھی عورتوں کو۔ اسلام نے آپ کی رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے، آپ کو سیکیورٹی دی ہے۔ اسلام نے آپ پر کوئی فائنینشیل برڈنز نہیں ڈالے، اسلام نے آپ پر کوئی بڑی بہت ذمہ داریاں نہیں ڈالی۔ آج آپ دیکھیں نا، آج ویسٹ سے متاثر ہو کر ہماری خواتین بھی کہنے لگ جاتی ہیں، جو زیادہ ویسٹرن کلچر سے انسپائر ہوتی ہیں، جی جناب کہ گھر کے کام کاج کرنا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بچے پالنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، برتن دھونا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ تو لہٰذا وہ اس چیز سے باغی ہونے کا کہتی ہیں نا۔ لیکن جو ویسٹ نے پھر سوچ دی ہے کہ جی جناب گھر میں 5 بندوں کا کھانا نہیں بنانا، آفس میں جا کر 100 بندوں کا فیکٹری میں کھانا بنا لینا ہے 15,000 میں۔ 100 بندوں کا کھانا بنانے سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن گھر میں ایک اچھے فیملی سسٹم کو ڈیولپ کرنا، 5 بندوں کا کھانا بنا لینا، اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالنا، اس میں کون سا حرج ہے؟ آپ مجھے ذرا بتائیے نا کہ اپنے گھر کو مینیج کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اپنے ہسبینڈ کی، بچوں کی کیئر کرنا، اس میں کون سا گناہ ہے؟ آپ آج ویسٹ سے متاثر ہو کر اسلام کو کوسنے لگ جاتے ہیں، جبکہ ویسٹ نے آپ کو کوئی رائٹس نہیں دیے۔ ویسٹ نے ہی اصل آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے اور آپ کو جسٹ ٹیشو پیپر کی سی حیثیت دلا دی ہے۔